तो आज बात करेंगे मान डोगर जो रात को एक मैच हारा शकील महर से, उस पर इस मैच के हारने के पीछे क्या वजह थी और मैच शुरू होने से पहले ही भट्टी साहब क्यों रोना शुरू हो गए। भट्टी साहब डोगर की जगह खुद सामने आए और शकील के सामने हाथ बांधकर फरियाद करने लगे। क्या फरियाद की, इस पे भी बात करेंगे। और मान डोगर इतना उसके अंदर गुरूर है कि हारने के बाद भी उसने शकील को नीचा दिखाने की भरपूर कोशिश की और उसको क्या कहता रहा वो, उस पर बात करेंगे। और बात करेंगे कि भाई मान डोगर को हराने के पीछे किसका हाथ है। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि जो डोगर साहब हैं, मान डोगर के नाम से एक बंदा बड़ा रजब के साथ होता है, बड़ा फेमस है वो भी, जितना कि रजब फेमस है उससे भी ज़्यादा शायद वो फेमस हो। और इन्हीं लोडो लपाड़ों की वजह से भट्ट साहब सॉरी भट्टी साहब भी फेमस हुए सोशल मीडिया पे। और ये बंदा कहता है मैं बड़ा गैरत वाला बंदा हूँ और मैं अपनी घर की ख़वातीन को सोशल मीडिया पे हमारे यहाँ जो है वो लाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि हम गैरतमंद लोग हैं। और ये इतना गैरतमंद इंसान है कि दूसरों की माँओं बहनों को, मतलब कि उनके गोडे गिट्टों को हाथ लगाता है, उनसे हाथ हैंड शेक करता है। ये बड़ा गैरतमंद इंसान है और इसके अंदर इतना गुरूर, इतना कोई तकब्बुर है। आए रोज़ आप देखते रहते हैं कि ये भट्टी के साथ लोगों को धमकाता रहता है, गालियाँ देता है। मतलब अपने कद काठ का और अपना मतलब एक उसकी जो लुक है बदमाश टाइप, उसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठाता हुआ हमेशा दिखाई देता है। तो अब क्या है कि भाई इस जो ये रजब फैमिली है, इसको बड़ा गुरूर है ये भट्टी साहब को कि मुझे इतने मिलियन लोग देखते हैं रोज़ाना, मुझे इतने मिलियन लोग देखते हैं। और ये गुरूर जो है ना, इसको मतलब कि ले डूबा। अब क्या है कि ये हर जगह पे लोगों को ये बताता है लोग मुझे देखते हैं, लोग मुझे, और लोग तुम्हें नहीं देखते। लोग तुम्हें नहीं देखते, लोग देखते हैं तुम्हारी अम्मा को, तुम्हारी बीवी को, स्पेशली आजकल तुम्हारी बीवी को और तुम्हारी बहन को। ठीक है। और जो तुम लोंडो लपाड़ों को अपने घर में घुसाते हो ना, वो चीज़ें लोग इंजॉय करते हैं, उन चीज़ों को लोग पसंद करते हैं, क्योंकि तुमने फैमिली ऐसी बनाई है ना अपनी, जैसे तुम हो वैसे तुम्हारी यूट्यूब फैमिली है। लेकिन टिक टॉक की दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। टिक टॉक पे जो मर्द हजरात हैं वो ज़्यादातर वो हैं जो अपनी ख़वातीन को सोशल मीडिया की जीनत नहीं बनाना चाहते। मतलब कि जो टिक टॉक के खिलाड़ी हैं वो फैमिली व्लॉगिंग के सख्त ख़िलाफ़ हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लड़कियाँ भी बैठी होती हैं, तो उन लड़कियों की भी कोई इतनी ख़ास रिस्पेक्ट नहीं होती। हाँ, कुछ अच्छे लोग हैं यहाँ पे, मतलब कि टिक टॉकर जो लड़कियों की भी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। अब मैं, मुझे नाम नहीं आते क्योंकि मैं इतना ज़्यादा टिकटॉक को फॉलो नहीं करती। लेकिन भट्टी साहब की जो किस लिस्ट में नाम आता है भट्टी साहब का कि वो औरतों की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। वो औरतों को, टिकटॉकर औरतों को कहते हैं जो टिकटॉक पे बैठी होती हैं, ये गश्ती हैं, ये 2 नंबर औरतें हैं, ये गश्ती हैं, ये टके टके पे बिकती हैं। और उनको माओ बहनों की वो गालियाँ सुनाता है। ठीक है। लेकिन यूट्यूब पे वो अपनी माओ बहनों को मतलब क्या बना के पेश करता है, आपको अच्छी तरह से पता है। और इसके मुंह पे ये बातें जुड़ती नहीं है कि भाई दूसरी औरतों को ये गश्ती कहे। ठीक है। तो ये मामलात हैं। अब जी डोगर साहब ने चैलेंज कर लिया वो शकील महर को, उसने भी कर लिया। और डोगर को पता था कि हमारे साथ यूट्यूब की फैमिली है, लेकिन टिकटॉक की, जैसे मैंने कहा ना, दुनिया एक मुख्तलिफ दुनिया है। यहाँ पे ज़्यादातर लड़के जो हैं वो फैमिली व्लॉगिंग के अगेंस्ट बात करते हैं। और ये दुनिया, ये मतलब कि यूट्यूब से हट के है। यहाँ पे यूट्यूब के लोगों का कुछ लेना देना नहीं है। टिकटॉक जो है वो एक अलग चीज़ है। अब इनको थी गलत फहमी कि भाई हमारे साथ बड़े बड़े अमीर लोग हैं, और 50 शेरों की इन्होंने रख दी पनिशमेंट के, जो हारेगा वो 50 शेर मारेगा जीतने वाले को। तो अब सामने कौन है जी, आपको पता है, पतलू साहब, जिसने 1-2 मिनट में भट्टी की शादी पे करोड़ों लुटाए, करोड़ों। और वो टिकटॉक की दुनिया का बेताज बादशाह जो है वो माना जाता है। और वो भी इस मैच में शामिल था डोगर की सपोर्ट के लिए। और इसके अलावा भी मतलब बहुत अमीर अमीर लोग, बड़े बड़ी मछलियाँ जो हैं वो डोगर के साथ थी। और ख़ुद इसका अपना चहीता भट्टी, जिसके लिए 50 शेर मारना मेरे ख्याल में कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, जस्ट पीनट था, पीनट की तरह। ठीक है, एक मूंगफली के दाने की तरह। लेकिन जी नहीं, ये बंदा सिर्फ अपने खीसे भरना जानता है, किसी के ऊपर लुटाना नहीं जानता। यहीं से पता चल जाता है दोस्ती का कि जनाब अली पहले आके सोशल मीडिया पे, जब मैच शुरू होने वाला था, 15 मिनट पहले आए हैं जी, डोगर नहीं आया जी। मैं, शकील साहब कहते हैं भाई आपने मैच मेरे साथ खेलना है, कहता नहीं वो मैच तो मैंने नहीं खेलना, पर वो 50 शेर जो है ये ज़्यादा हो रहे हैं, तो कम करो, अपनी ऑडियंस से मशवरा करो। अब उसको कोई मसला नहीं है 50 शेरों का। ठीक है ना, तो उसके साथ पतलू है ना, उसके साथ भट्टी है। ठीक है। जिस तरह मान डोगर के साथ बड़ी हैवी किस्म के पार्टियां बैठी हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ,
اس کے باوجود اس کو ٹینشن نہیں ہے 50 شیروں کی، وہ ریڈی ہے کہ اگر میں ہار جاتا ہوں میں 50 شیر مارنے کو تیار ہوں. لیکن سامنے تھے گیدڑ، سامنے تھے چوہے، ممی ڈیڈی بچے اسپیشلی بھٹی صاحب، جن کے رونے نکل رہے تھے کہ بھئی ڈوگر کے پاس تو اتنے پیسے ہوں گے نہیں کہ اگر پینشمنٹ پڑ گئی 50 شیروں کی تو یہ تو پھر ہمیں مارنے پڑیں گے. ٹھیک ہے، تو ڈوگر کی تو اتنی اوقات ہے نہیں کہ وہ پلے سے دے لے گا، تو یہ ہم لوگوں نہیں، ہم لوگ گفٹر ہیں، ہمیں ہی کرنا پڑے گا. تو جناب علی نے آ کے پہلے شکیل کے سامنے ہاتھ باندھے. ٹھیک ہے، روتو بچوں کی طرح جیسے ڈکی روتا ہے نا جب پھنس جاتا ہے تو معافیاں مانگتا ہے، روتا ہے، پھر ترلے کرتا ہے، پھر اس معاملے سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں بھی جوڑ دیتا ہے. اسی طرح جناب علی جو ہیں وہ شکیل کے پاؤں پڑ گئے. اب شکیل بندہ جو ہے وہ بڑا نائس لگ رہا ہے مجھے، کیونکہ میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا، لیکن سمجھ آ جاتی ہے بندے کی. اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے، میں کہتا جی کہ 50 شیئر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ تو سارا ٹک ٹوک لے جائے گی. تو یہ تو پھر چیز نہیں نا سوچنی ہوتی جب مقابلہ ہوتا ہے تو پھر معافیاں تلافیاں دیکھ لو، پوچھ لو، کر لو. اب شکیل کے جو آڈینس تھی انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے 20 کر لو، اس طرح کر لو، کچھ اس طرح کر لو. تو پر چلے ٹھیک ہے جی 10 لائنز پہ ہو گیا مطلب اتفاق. اب ڈوگر صاحب جو ہیں وہ میچ ہارنے لگ گئے. حالانکہ ڈوگر کے ساتھ دیکھنے والی آڈینس جو اس کو دیکھ رہی تھی، سپورٹ کر رہی تھی، وہ تعداد میں زیادہ تھی. اس کے باوجود شکیل یہ میچ ایک بڑے مارجن سے جیت گیا. مطلب ایک طرف اس کے 5-6 لاکھ تھے اور ادھر اس کے شاید کروڑوں میں تھے. ٹھیک ہے، جو گفٹر اس کو مطلب اس کے وہ سکور ہوتے ہیں کچھ، مجھے اب اتنا خاص پتہ نہیں ہے. تو یہاں پہ جب مان ڈوگر صاحب ہار گئے نا، شکیل کو جتایا اس کے اپنے ٹک ٹوکرز بہن بھائیوں نے، جن کے ساتھ اس نے بڑا اچھا ریلیشن بنایا ہوا ہے اپنے اخلاق کی وجہ سے. ان سب نے اس کا ساتھ دیا. لیکن دوسری طرف مغرور جن کے گردنوں میں سریا آ چکا ہے جی پیسہ کمانے کے بعد، اور ان کو لگتا تھا ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہی بہت ہیں، ہم خود بڑے مگرمچھ ہیں، یہاں پہ پتلو بیٹھا ہے 50 شیر تو پتلو ہی مار دے گا. لیکن کیا ہوا، بیچارے میچ ہار گئے. اوف اللہ. اور ہرایا کس نے؟ ان کے گفٹروں نے. ظاہری بات ہے اگر یہ گفٹنگ کرتے تو کیوں مان ڈوگر ہارتا. لیکن اتنی ہمت نہیں نا ہوتی ہر کسی کے اندر. یہ صرف کمانا جانتا ہے، کسی مطلب لینا جانتا ہے، دینا نہیں جانتا. آج تک یہ اس نے صرف کیش کیا ہے دوستوں کو. ڈکی کو بھی یہ کیش کر رہا تھا وہ کورس کے نام پہ، اس کو تنگ کیا بار بار، کورس جو ہے وہ لے کے آؤ، کورس لے کے آؤ. انس علی کو اس نے فائٹ کر کے لوگوں کو بدھو بنا کے پیسہ کمایا. اب جی جب یہ ہارے ہیں میچ تو ڈوگر صاحب پہلے تو جو ہے نا بڑا اس نے، میری تو کہتا ہے یہ 2-3 دن کی یہ کمائی ہے تو تمہاری تو یہ 2 سال کی کمائی ہے. مطلب غرور دیکھے. لیکن جب اس نے دیکھا نا کہ بھئی ان بڑکوں پھڑکوں سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، پھر اس کو اپریشیٹ کرنے لگا، پھر اس کو مبارکباد دینے لگا. تو یہ تو ہے ان کی اوقات. یہ صرف یوٹیوب پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں جو ان کو ملینز میں دیکھتے ہیں. ٹک ٹاک پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ بچہ پارٹی نہیں ہے، وہ میچور لوگ ہیں. ٹھیک ہے، وہ ان جیسے 2 ٹکے کے یوٹیوبر جو اپنی فیملیوں کو دکھا دکھا کے نچا کے پیسہ کما رہے ہیں نا، ان کو سپورٹ نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ شکیل کیونکہ اکیلا تھا اپنے بل بوتے پہ، وہ مرد ہے مرد، تو اس کی مردانگی کو لوگوں نے سپورٹ کیا. اور یہ بچہ پارٹی، اس کے سامنے یہ بچہ پارٹی ہے روتو، رونے لگے تھے ہو یہ 50 شیئر کم کرو کم کرو. ٹھیک ہے، تو ہار گئے اور آگے بھی یہ ہاریں گے. ماؤں بہنوں کی گالیاں سن کر یہاں پہ بھٹی صاحب پیسہ کماتے ہیں. میں کہتی ہوں 100 بار ایسے پیسے پہ لعنت جو آپ کی ماں بہن کو گندی گالیاں دیتے ہیں لیکن آپ نے کان بند کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ ایسی اولاد کسی کو نہ دے. چلیے جی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ایسی ہی اچھی ویڈیوز لاتی رہوں گی. ابھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.